পইলা কক সানাইয়াং যে পলিটিক্যাল পার্টি বা ইন্ডিভিজুয়াল সাক সাক বরক যে কোনো পার্টি যে কোনো গ্রুপ যে কোনো অ্যালায়েন্স হাবমান হব বিনি তামহিনা লিবার্টি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যদি লুকরংন তুইই বরংন অনেক যে আশা রিয়ই কক সারই আমতি খাই যদি খাইখাং খাই অর্থাৎ নিনি যে লামা খুনগৈ নং লামা নখরিখা আবো মুংসং মিয়াগৈ বরক বাই গদালি থাংমানি আবো নিশ্চিত চাইয়া আবো নাং হিন্নাই কারণ যে বরগর বরংন এই মিয়াউখালি যারা অপোজিশন পার্টি তংনাই মেন অপোজিশন পার্টি তংনাই বরংন পৈত খালাই আবো খালাইখা তিনি হঠাৎ খাইই বরংনি মন্ত্রিসভা থাংমানি আবো যে থাংনাই বিসি থাম যে ইমাং ফুনুক জাখা যে কক সারেখা আবুনি কেবিং হিমানি কলাইও আবো যে কোনো বরক মাহিন নাই কিন্তু দল হিসাবে বা নেতা হিসাবে বরংনি স্বাধীনতা বরংনি লিবার্টি আবো ও জায়গানি কোনো কক করি আবো আং সাগো নং মিয়াও খালিফানো নং সাকার নো কম্প্রোমাইজ খাইতে বেলাই কক কতরাবো বেলাই কুচু কক আবো তামো কম্প্রোমাইজ খাইয়া নিনি ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ओंखाय ताबो खाय नुकजाखा नों कायसे एग्रीमेंट खाय फायखा ठीक किन्तु ओ एग्रीमेंट ग्रेटार त्रिपुरा लैंडनि जिबोक्रुइ टिबोक्रुइ हाय किसा कक माने चिकन चिकन सावै साजाखा टाइम बाउंड मा खायनाय आबो खायनाय आमतुइ तो आबो कतालिया बले आईपीएफ टिबायबो आमतुइ चुक्ति अंखा ओ चुक्ति ताइसे कतर चुक्ति যে প্রাইম মিনিস্টার ন দামসা আসুগ্রিয়ই আইপিএফ টিনি আফরনি অজামা প্রেসিডেন্ট বা চেয়ারম্যান এনসি দেববর্মা শাখা যে প্রধানমন্ত্রী অরতঙ্গ आं बिनि बुसकां सावो मैं प्रधानमंत्री को इनका सामने बता रहा हूँ हमारा चुक्ति बन गया तालडक बिसिङो जों त्रिपुरालैंड मानसि नाय प्रधानमंत्री बो क्लैप रेखा माने प्रधानमंत्री साक्षी अब तो वीडियो रेकर्डिंग मनजाक दङ ओंखाय ताबक तो नोंसोर कागज ताबक प्रधानमंत्री बा साक्षी क्रुई प्रधानमंत्री बाय होम मिनिस्टार अब अबंगिया माने समानंगिया किन्तु ओ एग्रीमेंट नि कक थाइसाबो क्रुई ओ एग्रीमेंट जा सुजाक दं माने किसासा अबंखा कायसा जॉइंट वर्किंग ग्रुप अंगनाय वर्किंग ग्रुप अंखाय जे अंगनाय कक्रुई किन्तु ओ जॉइंट वर्किंग कमिटी ताक फनो साखलाय जागिया ख 10 दिन थांखा बेले चुक्ति मानी 10 दिन नांगिया बोले आबो किन्तु आबो अंगिया तुतिनी नं बरंनि मन्त्रिसभा हांथंखा एक सेकेंड अंखा फाइनाय चंगमारी ए चंगमारी नं मियाव खाली बताइले फायो ओ चंगमारियो बरक खाय निनि सिम्बल खाय बीजेपी नि बाहाय खाय बनिने कक सानाय बतो बीजेपी नि सिम्बल नि बरक ब जिति फानो बनो जदि हुई प्रिय बीजेपी नुं अमति कक मासाया ओ एक्स फानंथुन वाई फानंथुन जेसक फानंथुन अब रानी अंथुन बा सम्राज्ञी अंथुन बा एमप्रेस जे फानंथुन बीजेपी नि चीफ हुईप जखन बनो हुईप रिनानो नुं आमति कक बादे ताई कोनो ककमा साया आमतुई जे वार्ड बादे नों ताई कोनो वार्ड नों कसारि मानिया ओंखाय पाइखाबो कक साइमान लिया किन्तु नों आसुक जरातुई त्रिपुरा जनि शत शत हजार हजार चराय रक ननो पयत खाइमानि नों पयत खाय नखर खाबर खाय ओ पयतनो नों बरक अजग्र हरखा काजै
with due respect ang borom rinang sago personally kebobai ani kono kena kuri personally kono enmity kuri personally ang respect khayo borong no কিন্তু নুং যে লামানোরগই ভারতীয় জনতা পার্টি হয় কাইসা পার্টি থাংনাय 10 বছর চিনি ই ভারত হা কতননি আসুক ড্যামেজ খালাইকালাंखा ই দেশনি যে চিনি সং অব শিডিউল ট্রাইব ইন্ডিজেনাস বা আদিবাসী রংন আসুক ধ্বংস খালাইখা এডিসিনো যে একদম প্রায় এই তামহিননাই কুথৈ হাই খালাইখা ভিলেজ কমিটি ভোট খাইয়া আসুক জোড়াতে নন এই তামহিননাই নেগলেক্ট খালাইখা নুং বিনি থানিও শুধু কম্প্রোমাইসিয়া আবু তো সারেন্ডারসে খাইবেলে কাজী আং চিনি তাকো বুকুরংনি বিনি যে সম্মান নিবাইছে আং সাগো আং কেবন নাইসলেমানি বইয়া কেবন আবনি বইয়া চিনি থাংনাय আবরগ 1300-1400 বছর রাজত্ব তংফ্রগ ই হাইয়ং চিনি হাই আমতি কোনো জাতি করই নিজেনি হাক মাজাগনাय নিজেনি বুমুং কামাজাগনাय নিজেনি এই তামহিননাय সিরিসিতি নি আবর রায়দান কামাজাগনাय তামনি বাগৈ আফ্রু বসং দেরামানি বাগৈ রাজা রংনাং বরম রুইনাং সাননায়ু তিনি তাইবেছে যদি আমতি খাই খাইখাং খাই সং মিলাই থাংনাय সং কাজী যে চিনি ইজ্জত নি বাগৈ চিনি প্রেস্টিজ নি বাগৈ চিনি ফিউচার নি বাগৈ চিনি রাইট নি বাগৈ যে চুং চবা এবং সে চবাবো ডাইরেক্ট আবু মাংনাই কুবুই আমতি মাংনাই আমতি সারেন্ডার খাইই চবাং গিয়া আবু না নিক